Kabang. Kasi kabang. Kabang. Kain kabang. Hi guys, for this video guys, ito pong ulam namin ngayon guys. Ito guys, pong ulam namin ngayon. Guys, tikman natin guys. Sarap to guys. Ito guys. Sarap guys. Guys, ipapakita ko sa inyo guys. I-update natin guys yung aso tinutulungan natin. Ano na ang kalagayan niya ngayon guys. Yung pangalawang aso guys. Yung kulay itim. Okay guys. Ito na guys. Bigyan natin yung guys. Yung mga aso na tinulungan natin guys. Ito guys. Una si Moy. Kumoy. Hanggang dyan Moy. Yung isa. Ito na yung isa guys. So, si Kabang. Kabang. Si Kabang. Kabang. Kain Kabang. Kain Kabang. Kinakabang. Ano yung sitwasyon ngayon Bang? Masigla ka na ngayon Bang? Ito guys. Ito na si Kabang guys. Okay guys.